आज एंता काଣା ହେଲା ଯେ शुभम घर सांप डेगी डेगी पलोछे। सबके मोर जुहार जय श्री राम के स्वागत करछे हमरा गुटे ब्लॉग के। तो हमर जेनटा कि मोर कैमरामैन मोर पिला जेनटा शुभम घरे साफ समी जे गाइस तुमको मनकु देखो जे चलो। तो गाइस देखी पारथो सांप केनता আছে যে দেখি পারথো এটা কুলর সাইড আড়ে। তো গাইস এটা দাদা মানে আসন আর এটা কুলর के খসরে খসরা দেশন পরে দেখছন ছনে বলে যে সাপ নেই না দেখি পারথো বুঝে সাপ নেই না তারপরে ভাবছন কি কাঠি ভিতর के পলে যাইছে বলি বলি কাঠি কোণাতে তো দেখো গাইস এটা কাঠি কুতি দুছন ইহে মোর বুয়া গো কেড়ে কোণা আছে রে বুয়া এই ঘর কাঠি দি দেখো সুবা মতি তারপরে গাইস ছনে বলে জানছু যে আমি উপরে এটা থিসি দেখি পারথো ওই সাপ এটা উপরে কেনতা হইছে লখরুছে রে বুয়া মতে তো ডর লাগি আসি মুই পাকে নি যাই এটা আমার শুভম কে দে দিছি তারপরে দেখো গাইস যে শুভমর বাপা এটা গুজে আনছে আর কুচমি বলছে কি যে তা সাপ দেখি এক মাগো বলছি আর তো ছোট মোটো করে ডেকি করে পলেই যাসি। अच्छा हमको सिखा रिया है तो गाइस सांप पले वाला काना कहि तुमको उनको पूरा याड पले वाला याड गाइस याड तो गाइस सांप पले वाला वीडियो डाल बनो अच्छी बुझला हमर ब्लॉग पे वीडियो बोलते लाइक शेयर सब्सक्राइब नीचे वाला उपलो वीडियो भी कर देथिबो हो अंदर नवा नवा ब्लॉग वीडियो बना आसबा।